kubaw. Isa na lang. Niandar na po ng pagkaamaw ani tawhana o. Naliman ka na mukat kat og lubing nga walay hakhak unya nakasapatos pa. Pasensya na lang gyud mo pag abot na ko aning lugar kay wa gyud koy lain lingaw. Oy tuara man day ilang barangay hulo. Ato na lang po ning duawon kay basig na pangapi si kapitan dire. Gawa sarado man day kay Domingo man day ron. Musilip na lang sa taan ni ilahang elementary school dire. Unya kay Domingo man lagi wagi mga estudyante ug mga maestra. Kani lagi magsige taglaag-laag nga wa tay kwarta o mag-sideline na lang ta. Para na po tay kapalit og merienda kahit bingka na lang. Grabe ka kugihan ning tawhana karon nag-driver na sad. Sir, taga Marino ko para buyer day ko sir. Kuyugi ko sir be mangumpra tag kopras. Unya kay gisulduhan naman tao makapalit na gyud taan og bingka. Grabe bilibag yun ako ning bataa. Kay grabe gikan pag yun siya alegria Alicia Sambuanga Sibugay. Paskang ini tagapasan-pasan aning mga bingka nga arang bugata. Unya ga baklay-baklay ra. Che, pag antos-antos lang sa jud ka karon. Kay sa imong pagkakugihan ugma puhon paboran ra gyud ka sa panahon. Nakarelate jud ko nimo Choy, dama na ako ang imong kakapoy. Padayon lang para sa imong mga pangandoy. Ug naara diri sa Bagol ang akong gibilin no. Gamay ra gyud na kay unsaon pobre pa man ta. Unya nakabalo nakaasa ning lugara. Diri ra ni sa Malangas. Daghang kayong salamat sa inyong suporta ha. Palihog na lang kog share unya pag-comment na lang po diha.